নমস্কার। স্টুডিও অল্টো অ্যান্ড মিউজিক রিসার্চ সেন্টার, আমি মিউজিক ডাইরেক্টর স্বপন আচার্য বলছি। আপনাদের সকলকেই আমার প্রীতির শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আজকের বিষয় হচ্ছে রাগ, রাগ বিহাগ। এই রাগের একটু পরিচয় দিয়ে দিই। রাগটায় দুটো মা ব্যবহার হয়, একটা শুদ্ধ মা আর একটা হচ্ছে কড়িমা বা তীব্র মা। বাদিস্বর হচ্ছে গা, সম্বাদিস্বর হচ্ছে নি। এর ঠাট বিলাবালি, বিলাবাল ঠাটে শুদ্ধ স্বরে গা হয়। তাতে কিছু অন্য স্বরেরও কল্যাণাঙ্গে এসবগুলো করা হয়। রাগের সৌন্দর্য বা রাগকে এইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতি হচ্ছে ঔড়ব সম্পূর্ণ। ঔড়ব মানে পাঁচটা, যার সময় পাঁচটা লাগবে, সা গা মা পা নি। আর ফিরবার সময় হচ্ছে সা নি ধা পা মা গা রে সা, পুরোটাই সাতটা স্বর লাগছে। এই কারণের জন্য পাঁচটা সাতটা ঔড়ব সম্পূর্ণ জাতি। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে এই রাগটা গাওয়া হয়। সময় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। আরোহণ সা গা মা পা শুদ্ধ নি সা। অবরোহণ সা নি ধা পা। এবার ধা আর রে অল্প ব্যবহার হয়, স্পর্শ করে ব্যবহার হয়। এই কারণের জন্য সা নি ধা পা, মা পা গা মা গা রে সা, এইভাবে। এবার এই রাগের একটু চলন বা আলাপ শুনিয়ে দেই, তারপরে বন্দেশটা শোনাব।
ने सा ने पा गा प गा प नि सा गा मा प गा म गा सा गा मा प रि ने सा रे प म प ग म ग ग म प नि सा ने सा ने प प नि सा रे प ग म प ग म ग सा प नि सा ग म ग सा प म ग म ग सा ने सा ने प नि प सा प ग म प ग म ग सा ग म प नि सा नि द प म ग म ग ग म प म ग म ग प म ग म ग सा सा ग म प ग म प नि म प नि सा नि द प म प नि द प म प ग म ग नि सा ग म प म ग म प म ग म ग ग म प नि नि द द प म प ग म ग सा ग म प नि सा ग नि सा नि द प म प ग म ग सा नि द प म प ग म प नि सा ग नि सा नि द प म प नि द प म प ग म ग प म ग म ग सा नि सा ग म प म ग म प नि सा नि द प म प ग म प नि सा नि द प म प ग म ग ग म प नि सा ग नि सा नि द प म ग म ग प म ग म प नि सा नि द प म नि द प म द प म प म ग म ग सा नि द प म प ग म प नि द प म प ग म प म ग म ग सा सा ग म प सा प म ग रे सा नि ध प म प नि सा ग म प नि सा ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा प म ग रे सा नि सा ग म प नि सा ग रे सा नि ध प म प ग म प म ग म ग रे सा ग ग रे सा नि रे ध रे ध प ग ग रे सा नि ध प म प नि ध प म ध ध प म प ग म प म ग म ग प म ग म ग प म ग म ग नि नि ध प म प ग म ग सा नि ध प म प सा नि 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 ध ध ध प प प म प प ग म ग सा ग ग म म प प नि नि सा नि ध प म प सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग म ग सा ग म प ग म प नि म प नि सा नि ध प म प नि ध प म प ग म प म ग म ग ग म प म ग म ग सा नि सा ग म प नि सा नि सा नि ध प म प नि नि ध प म प ग म प म ग म ग सा सा नि ध प म ध प म ग प म ग सा नि ध प म प ग म प म ग म ग सा ग म प म ग ग म प म ग म प नि ध प म प ग म प नि सा नि ध प म प ग म प म ग म ग ग म ग ग ग ग
ga 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 sa ne sa ga sa ne sa ga sa ne sa ga sa ne sa ga ma ga sa ne sa ga ma pa ma ga ma ga ma ga ma ga ma pa ma ga ma ga ma ga ma pa ma ga ma ga pa ma ga ma ga pa ma ga ma ga ni ni da ba ga ma ga sa ga ma pa ma ga ma pa ga ma ga sa ga ma ga ma ga ni ni da pa ga sa ni da pa ma ga ma ga sa ni ni da pa ga ma ga sa এবার বন্দিশটা শোনাই বন্দিশটা হচ্ছে ত্রিতারের উপর তৃতীয় মাত্রা থেকে গানের মুখটা আছে না তিন তিনটা যাবে তৃতীয় মাত্রা মানে 13 থেকে 13 14 15 16 13 মাত্রা থেকে গানটার মুখটা আছে চুড়িয়া বার বার कर खाई चूड़िया बार बार कर खाई चूड़िया बार बार कर काई सूरजनवा तिहारे बोलन बे सूरजनवा तिहारे बोलन बे निसदिन चरण छतिया धरलाई चूड़िया बार बार कर काई चूड़िया बार बार कर काई तन मन धर मूछावर कर हो तन मन धन मूछावर कर हो दिन नैनन सब रंग हर काई दिन नैनन सब रंग हर काई चूड़िया बार बार कर काई चूड़िया बार बार कर काई चूड़िया बार बार चूड़िया बार बार कर काई 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 चूड़िया बार 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 कर काई चूड़िया बार बार कर काई सूरजनवा तिहारे बोलन बे सूरजनवा तिहारे बोलन बे
निसदिना चरण छतिया धरलाई चूड़िया बार बार कदकाई सागामा पामा गरे सनी सागामा पामा गामा गरे सौ सनी द पनी नि द पमा द पमा प गामा गो गामा पनी सनी द पमा प गामा प गामा गो सनी द पमा प गामा पनी सनी द पमा पनी नि द पमा प ध पमा प गामा गो सागा मा प गा मा प नि मा प नि सा प नि सा ग नि सा नि ध प मा प नि ध प मा ध प मा प मा गा मा गा चूड़िया बार बार कर काई सा नि नि ध ध ध प प प मा मा गा मा गा मा ग रे सा नि ध प प नि सा गा मा प नि सा नि ध प मा ग रे सा चूड़िया बार बार कर তাহলে আজকের এই পর্যন্তই। যদি কোনো অসুবিধা হয়, বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে আপনারা আমাকে জানাবেন। আমি আবার ভিডিও করে দেখাবার চেষ্টা করব। সবাই আপনারা ভালো থাকবেন। নমস্কার।